Diktat ko. Good luck sa career. Pwede ba? Yun lang? I love you. Ano pa? Okay, kay Alona naman. Alona. Alona. Sana next time naman. Mamimiss kita, ma'am. Mamamiss namin kayo. Bye-bye. Kilig. Okay, ciao sa Rachel. Sana po mahanap kayo ng magandang trabaho. Good luck sa career and sa health. Hoy, ulitin mo sa akin, ah. Thank you. Thank you sa keep ang ganda. Okay, Jennifer Rumay. Good luck po sa career. Ay, gaya-gaya. What else? Ano, sana makahanap kayo. Joy, Okay, Joy. Jozen Estrella. What's your message? Bye. Hello. Okay, Jonah San Miguel. Jonah Carrasco. Mamaya na ako. Then? Mamaya na ako, ah. Then? Wow, ang ganda na message. Katrina Kalimlim. Parang malungkot Parang din. Lidel San Gabriel, one of the active students in your class. Keep up the good work. God bless you. Wow, para text lang. Okay, Christine Joy Samonte. Okay, nakakatawa yon. Hi, ma'am. Okay, English. Sige na, sabihin mo na yung lyrics mo. Thank you. Yun lang. Bye-bye. Okay, back to Joanna De Jose. Ayun. Mga hello, thank you sa lahat. Yung sabi ko, hindi mo na binigay. Stop na! Okay, that's all. And who? Blerem of Salet. Hey, message to Ma'am Eloisa. Hello, ma'am. Joy Rose Clavano. This will be... Hello. Wala ka masabi? Ingat. Congrats. Salamat. I love you. I love you. Okay, Arlene Boton. Hi, ma'am. I love you ako, ah. Si Jerry, I love you. Jerwin! Apply. Nagsisolve pa rin. Okay, walang pagbabago. Ano sa akin? Sabihin mo. I love Sabi ka naman. No. Good luck. Roy Ronald San Jose. Oo. And Sandra Benafe. Good luck sa career. Lala. Okay, that's Bye. Love you, mama. Love you, boy. Bye, ma'am. Love you, ma'am. And last, hi ma'am. Thank you for everything. Ayun, thank you for, sorry, Tagalog na nga lang. Okay. Okay, salamat dahil kahit pa paano naging active ako sa inyo. Sa inyo lang ako active ngayon. Kaya mo na patayin. At saka, you inspire us. Kasi sobrang sipag mo, lahat na. Ayun, God bless. Okay, lahat. Pag-isa.